صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة المستمعون لإذاعة صوت القرآن والحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ برنامجنا والذي يحتوي على أسئلة والأجوبة التي ترد إلينا إلى إذاعة صوت القرآن الكريم، والتي يجيب عليها فضيلة الشيخ الإمام محمود ديكو. أمبال ماو أمباو فوكا والمندو أمباو لا دنيا أمباو ولندا دمني ولندا من بيبولين ينغالو منهم بنا أرجو إسلامك لا مغمم بأنغا ينغالو جابي أنكر مغال الإمام محمود ديكو. الشيخ محمود ديكو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمقدمة يعني. بسم الله. بسم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامو كرب محمد صلى الله عليه وسلم منتو أم على تنوك على فوك ولمنو على من ينا أمك كندا كنا نندينا إما كان كي على كرب محمد صلى الله عليه وسلم أم منتو دوي أم على تنوك على فولا nyala kuma nyama an kuntuna ke dinai adunge baw dowi an kuntuna ke alakira alayhi salatu wassalam manto indoye ambe ala fula ka ala walin monno kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fi akaka hinana ka kishi ala ko chaya alakira Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam an kirabay adunge unaji ngom belajele alama ya faram belajele no boras lamu amma foni al-islamaya ka foli kan no de ka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe aka ka kishina kan neman ni barka alamu chayara neni aw ni islam kilingilin belajilin ka ya rabbal alamin. Angara mo ya fu chugumi anye wati jange tamaw ni ko waraw na naddu asengoro min nyato ambe dilika ay wani ngali munun jabi anu jo o ala baraka alhamdulillah antara utamaw na an mannana ni Allah subhanahu wa ta'ala sono anya bla yoromi ambata o yorola nyingali munun sorola bi anna dofo la ko wala hakilla min mana soro ka fara nyingali nunga ko ke faida ye ni famu ya islamum ni Allah subhanahu wa ta'ala sono anga babu bina bulwoka. bismillah fadda. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمود ديكوني نينغالي من بورا كارتشي من توغو بولبانا بمكويا. نعم. كو بولبانا كارتشي لا كو دون دو دي بيكي دون من توغو بلاني كو مسمانو بي دونين كene minka hal fini nyanaman tula abseka ke hal fini yara tula ma wuludun ba don ko mali ye jamana min ye ko mɔgɔ 90 mɔgɔ 190 o ye islamu de yala an ka silamɛya an b'a fɔ ko an da la ka sɔrɔ a tɛ an ka dusukun na filanan fana ni jogo jugu nin fana wala ni denmisɛnninw nu u somɔgɔw tɛ yen wa o tɛ miiri lahara dɔnni na mana ko olu ye nin lɛtiri ci ami pima ami pi a bɛ se ka nin jogo juguya nin kɛlɛ cogo min na o ye kelen ye filanan ko aw deli aw ka taa sigi télé la fana ka nin kuma fana fɔ quoi nin kuma lɛtiri bɔra jeune bolobana min tɔgɔ ye Yakuba Diallo a ka téléphone numéro 914 19 75. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنقرأ الأستاذ ساقرة أمي على فو قال ولن منو
كان الله سبحانه وتعالى في أكاك حيننا ككشي ألك وشاي ألك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ألما يا فرامك عم بين صوابم كرموك لتر من شي لتر من شراكة أمي بيرو ناسيونال نعم كاجرا كافون يبارا من نابكا كبي بمهو دوغو كنو وبارا a y'a lakali cogo min na k'a lakali a kelen bɛ tɔɔrɔ ye silamɛ kelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni damira b'i la o kɔrɔ ye dusukun b'i la min bɛ kɛlɛya diina in kama ko in kelen bɛ ka bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ o y'a ɲini an fɛ fɛɛrɛ ka kɛ an ka taa tele la ka taa fɔ karamɔgɔkɛ tele la ka taa fɔ yala a fura y'o dama ye wa a ye ɲininkali fana kɛ a fɔra k'a fɔ ko anw ka jamana in n'i ye maaw jɔ 100 da 90 wala 90 ni a kunkan o bɛɛ lajɛlen ye silamɛw ye nin baara ninnu bɛ k'anw fɛ cogo di anw ka kan ka nin ɲininkali k'an yɛrɛ la an ka kan ka nin ɲininkali k'an yɛrɛ la Al-Ustaz Sagara yɛrɛ nɛgɛ o de ye nɛgɛli na bɛɛ lajɛlen la jugumanba ye maaw k'i nɛgɛ o ye ko wɛrɛ ye nka i yɛrɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ o de ye kojugu ye an ka n'an yɛrɛ nɛgɛ ni maa min k'i ma ko bi jamana in kɔnɔ ko silamɛw bɛ se ko la a ma tiɲɛ f'i ye silamɛw tɛ se ko la bilen tɛ se ko la ko min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ka sabati jamana in kɔnɔ ani kuma minnu bɛ ka fɔ jamana in kɔnɔ nin jamana min na an yɛrɛ ko ten k'a fɔ maa 100 o 100 a bi 9 n'a kunkan o bɛɛ ye silamɛ ye ko minnu bɛ ka k'a kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a bɛ kɛ jɔrɔ t'a la siran t'a la yɛrɛyɛrɛ t'a la mais n'an ko k'an bɛ se ka ko bali o ye kuma de ye o maa min tɛ siran Ala ɲɛ a mago tɛ Ala la a mago t'a kira la n'a fɔra ko anw ka taa an kunkolo siɲɛ k'a tigilamaw deli n'u sago bɛ fɛn min na u k'o de kɛ mais o ko bɛ dilan wa ni silamɛw kɔni tɔɔrɔ o bolo kan an kana miiri k'a fɔ ko tɛ kɛ jamana in kɔnɔ ko n'an tulo b'a la k'a bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ tɔw la kojugu la a bɛɛ lajɛlen bɛ sabati an kan yan tant que anw bɛ taa an sigi maaw de kɔrɔ maa minnu mago tɛ Ala la u mago t'a kira la u mago t'a ka diinɛ la u mago t'a ka sariya la anw bɛ taa olu de deli ka kuma u fɛ a y'a lajɛ nin ko in bɛ se ka dabila cogo min na madama a bɛ ten de fɛn tɛ dabila ala an yɛrɛ sɛgɛn o la dɛ fɛn tɛ dabila o maa min bɛ yen n'a ka fisa bɛɛ ye n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam ala ye kuranɛ jigin ale de kan kuma bɛɛ lajɛlen dira ale de ma fasaha dira ale de ma hikma dira ale de ma kodɔn dira ale de ma nka ala ye sariya d'a ma ka fanga d'a ma ka gɛɲɛ d'a ma nin dabila maaw bɛ yen fanga de b'a f'u ye ko nin dabila wa a bɛ dabila mais ni maaw b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min tɔgɔ ko silamɛya se si t'a ye a tɛ se k'a fɔ maa si ye a dabila i k'a dabila pression si t'an bolo k'an bɛ se k'a fɔ faamaw ye a ye nin dabila a ka dabila n'a ma dabila o b'a dɔn ni silamɛw wulila fɛn min b'a la ni maa min banna silamɛw ta ma an bɛ bin fɛn min b'i bolo o ye fanga ye o fanga in jama de bɛ jɛ k'a d'i ma ni jama jɛra k'a bɔ i kɔrɔ a bɛ bɔ i kɔrɔ ni silamɛw dɛsɛra o la u bɛ se ka fɛn dilan wa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa ni ko an ka kuma in bara ci k'a kuma fɔ mɔgɔw yɛrɛ ɲuman na k'a bara ci k'a ko in a bɛɛ fɔ i dusu de bɛ wuli a ko tɛ se ka dilan o kan a tɛ se ka dilan o kan donc nin min filɛ nin ye fɛn o fɛn n'a daminɛna k'a taa sabariniw na k'a taa ko wɛrɛw la k'a tɛ baara tɛ yen baara min n'a kɛra kabini tɔn kelen min bɛ o ye an bɛ piye fo jamana bɛɛ fara tɔn na kabini o waati ko ma kɛ ko min n'an ma wuli ka taa an sigi faamaw kɔrɔ k'an kunkolo siɲɛ k'Ala bila o la k'a kira bila o la an ni arajo Mali bɛ ɲɔgɔn ye an ni ministre de l'information bɛ ɲɔgɔn ye an ni nin bɛ ɲɔgɔn ye an ni nin bɛ ɲɔgɔn ye an b'a f'u ɲɛna a kana sɔn nin ka kɛ nin ma ɲi jamana kɔnɔ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan u t'a jate yɛrɛ u mago t'a la yɛrɛ c'est ça la vérité u mago t'a la maaw seko ye min ye o de ye ka wajuliw kɛ
anika kuma wajulu ni kuma abe doke nga dama o dama tse ka nyede wajulu ni kuma dira mami mo yala kira yemi ala tla ka genya dam ni mami ye sharia bla parce que adama dembe marate do be marani wajulu ni kuma nga do be genya de ba mara abe faye de ni ndabla ni ma dabla ni bekila bon ni c'était islamawi amita nyene mamu no fe ko ka dabla akoka di wulu yerewi o ko be dabla sika dabla o dabla ka gode o dabla ka gode ça fait ko ngoni be yorom nabi mawko ko ngata tele la kata kuma tele yere fenye blewa fasada be jamana ngono ciyeli wo tinyeli ka dimu yere dugu tinya ka toli ka se hada ka se yoro la yoro minat se ka lakali paw fem nya kolo ka do jamana ngono we tele de an ga tele ko ni balawde yu ni islamo hakila ka fo ku ka responsabilité tenina aw ka impôt ana be taxi munuzara ulu de be fara nyon ka tele min sigi jamana kono ka tele ka ke kodon aka ke famuyi aka ke hada madun ka munye ka yele u ka do dunya ta faye ni mau ka famuyeli ke ikito isigi yoro la fo venye famuyi u ka ta do ika sigi yoro la ki dun kala ki yere kala ka fa tele ka kanga kodi ni tele kera do were te tele kono tieni ko dongili don lamulu kata demisenu bo tele la u bara be bo u feware be bo no bora tele la mumbo balika ke bolongono no ala ale mo tele la tinye be bai mamu mbu ta ke karin kuna u hakla ka fo ko jugu ebliwa no c'est ça dire que tieni be romina tieni baraka ka bu jamana labla la ka jamana ke aywa feye femini maloya tala aywa foi tala dambe tala foi te jamana ngono wa alaere la juguma femi mbeka ke jamana ngono ningo indamna na kabina misiko be damna foka tasi a topu ko ni akirikara ko o ya institutionnaliser e ma ni topu be ke jamana rami commandant beta gouverneur beta ningo imbeta ça fait felamuno de jamana mamuno ka ke kanga ke jamana kono mabawi felamuno de uluka fei ebe ça fait niyo ko koloshi ba donc afo ko jamana tira quoi kabini ko imbe ke nyene jeni abe yeleme ka ke fama were ka tabulu misiko damne na ya ko ke ORTM ka feni alaba na ka ke jamana ka tabulu uya ke kabina be ke ORTM na ya do kelungele fa labana sisan kera fe région bela akera jamana yere ya institutionnaliser ka ke femi sanwo sa beke ayo na beke yoro mun gouverneur beta nimbeta hali tlongen mimbeke fenna no ye topui na beke dugu la sisan ko commandant beta gouverneur beta maire beta ayo mais c'est incroyable oh mbogotigi nu be fenno wiyere la mi halu bara korolate sutura o beta usigi jamana yere ma baw nyana ka o tlongen o ke o be bo tele la dien be bayi o kuma joni be fem membelibli bashi tse ka fo balibli ni jege min tolila kunyan fanfe amabawa o banawo ça fait fem min be jamana ngono bi balawudu kabili mawbu yere mine ku bulu dawudi suga aywa mais atise ka daka parce que ko ngoni ye ku chinendi ko tinyene ko tinyana yoro na mawu nya balaw amipi aita fu amita mu fo joni mu mamulo ka fo bile fo ide ya mi ma fo anya fu ye gundola ka fu ye bangela ka ke kele ka ke manga ka ke fambe o magotala o digila mo chini nu wuli la wera betugu no fe ka sa uno fe amitami ante ta yoro lawo mais c'est ça kuma do be a chien foli ka gelene ni ki ba chien fo bon ibe ja ko sa ibe je na yi kam ngo ya sura mawfe parce que kuma chien mi uyudi no te ko mun be ka fo jamana ngono ya est ce que hakili ba ta ka fo ko ni ko bi se ka fo ya sous région belajele na nga jamana ni jamana 98% o de islamé o de ko kwa islamé jamana ngono uwulani ni mbala ukonu abulo koliko a fanwere ko ayo sharia kirikara mun bubu ma mun nulu ma
uma wolo furu la uma wolo sharia la ko fo sharia ka son o tigila maaw ka kɛ halalawi ka wuli k'u disi da o kow la n'u kumana ko guerre ani lutte ani combat o kuma de b'u da kɔnɔ expression mun b'u da kɔnɔ expression juguba de don. Lutte contre l'excision, c'est une guerre qui n'est pas gagnée. Ningo yemi amada ambala koko mindo plaisanteru munubanye plaisanteru te more ou fe koy dina mo ulu de bitu sigi muso bita faraka nyebe wele u kanu sigiya katla ka mawu bemba unu umo ke ani umu muso kulu niya ka mawu ba nyebe wele u kanu sigi danan nala ya tuba muso koroni ka sora ki jo ka kuma labayere la ko a ba l'excision ah oui muso ka tegere faye an ga jamana fama ka tila ka riswa kuluba e kuma be emleya o keraya amado o ngolo kele zorofo bon vraiment o kana andu subo angata aywa ko do foko lettre ko bo nyebleya kuma bo la bleya mulika jodama min kera min goyina hage bala parce que on fait on tajati on go opinion tajati jamana den ko opinion umma go tala ulu ni fɛn be ku ka jamana ko no referendum de beke ka jamana den nyinga ni be ga umawa na be be umma be ku ka jamana ko no na te be jamana den umma be dabla hal ni nya be ko ka kage mais on ka jamana de on ta tajati opinion tanma on majorité de ni fait autant faire ni min bena ulu ma bena ay ummati umma no yeto wuye be munum batu parce que akera batu de yesi ni ko ni o de be ke jamana ko no down te nyini go eno te jamana mi awere ya uyere sondage ke uyere wulila kata etiduke ka laje jamana fam bela jele fam fanchama ube fem minga weni minga duye weni nga hambe kombala hambe gerla hambe nina hambe beta alors ni c'est pas possible ni ko koni kera la ni ka ba ko uyere no ko ye fami beti e ma bi se ka ma admen bali bili e ba bali ni muni e be mun fai e mun fai e be mun fai an bi ta tele la ka ta kuma bon na antara na ye tele so ka kuma na ye kuma min fo no te ta uji mi sara fe bana wo tike sara la o te sa o ma jangwa o ka me parce que tele inte mali on taide abe mun mbolo lutab fɛn min ka dulu yɛrɛ ye tulonge ni fasada ni ala kota kuma na baara o de bɛ fɔ a la voilà la vérité fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ o y'o de ye fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ balawukow de don balawukow de don comme silamɛw yɛrɛ an daminɛnen don bɛɛ sirannen don ka kuma maa si tɛ se ka foyi fɔ parce que bon tu sais Cheikh Sagara mɔgɔ tɛ se ka t'a dɔn i bɛ min fɔ nin ko in na sa mais an kana miiri k'a fɔ ko an bɛ taa sigi ka kuma k'an kunkolow siɲɛ u ɲɛna k'o bɛ se ka ko bɔ a la anw bɛ kuma n'an bɔra yen u b'an neni ka tila ka taa u ka baaraw fɛ non ninnu fana exagère min bɛ diɲɛ bɛɛ y'a fɔ ta ninnu bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ kɛ cogo di bon parce que an ye kuma minnu fɔ anw mago t'an danbe la c'est ça la vérité bɛɛ y'a lajɛ tout le monde entier diɲɛ bɛɛ y'a lajɛ tole ni mankan min kɛra a ma kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ fula faransi y'a jira k'a fɔ ko n'u tabiya n'u danbe tɛ taa ɲɔgɔn fɛ wajibi don n'i bɛ don u ka ekɔli la i bɛ fula dɔ i kunna u y'a imposer maaw wulila ka taa procès kɛ ka taa fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a labannaw ta la olu bɛ na u bɛ loi ta k'u ka danbew préserver k'a jira k'a fɔ k'u ka culture ye nin ye u bɛ loi ta ka o makara u ka anw fana bɛ loi ta anw yɛrɛ ka culture n'an danbe ye min ye an bɛ loi ta k'o ci ka bɔ yen ko ni maa min y'o kɛ k'o ka minɛ alors mais ni farafinna tɛ i b'o ye min yani gabawa ni farafinya tɛ ni n'anw yɛrɛ ka jamana ninnu tɛ mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ cogo di maa wɛrɛ bɛ loi ta k'a yɛrɛ makara ko nin ye ale ka danbe ye hali n'o bɛ bɛn i ka diinɛ ma a tɛ kɛ ale bara hali ni n'ale i ka diinɛ de ko k'i kunkolo ka datugu a kana dayɛlɛ ale tɛ sɔn a ma wa a ta in bɛ dayɛlɛ a bɛ laban ten mais e bɛ loi ta i yɛrɛ jamanadenw ka danbe ye min ye i y'i mɔmusow n'i ka jamana bɛɛ sɔrɔ a fɛ o danbe i bɛ loi ta ko ni maa min y'o kɛ k'i b'o don kaso la
alors e ka a fɛn fila da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ ka hakiliw lajɛ anw ka faamuya cogow lajɛ anw ka danbe ye min ye n'o kɛra ko juguman b'o la a fɔ anw yɛrɛ fana ye an tɛ hadamadenw de ye hakili t'an fɛ k'a dɔn ni dararu bɛ fɛn min na an yɛrɛ ka cogoya sɔrɔ a la k'o dilan k'a dɔn k'a fɔ ko in tɔɔrɔ yɔrɔ min b'a la o ye nin ye o de ye incapable anw tɛ se k'o faamu fo ni maa ye busan ta ni gɛɲɛ ta an kama k'a fɔ k'an k'a dabila alors quand même nin ye kow ye ko minnu tɛ se ka faamu o fɛn dɔw fana bɛ yen provocation de don ani jɔnmaya ka diɲɛ bɛɛ wele ka n'aw sigi yan paleda la o kuma de bɛ fɔ télé la o kuma de bɛ fɔ top la o kuma de bɛ fɔ fɛn na maa lankolonw bɛ t'u sigi je suis désolé anw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la na a maloya yɛrɛ de b'an na a ka fɔ ko nin baara in ko ayiwa musow ka nɛgɛkɔrɔsigi k'o bɛ Mali la a maloya b'an na aw ma malo baara minnu n'a bɛ kɛ tubabuw fɛ maa lankolonya ni adamadenya tatiɲɛnaya minnu bɛ cɛw ni cɛ dama minnu bɛ muso ɲɔgɔn furu ye ani muso dama minnu bɛ ɲɔgɔn furu ye baara minnu ni Ala y'a kɔn n'a ye dugukolo firi ni maaw ye o baaraw kɛli la olu bɛ kɛ yɔrɔ minnu na o kɛlen bɛ fɛn ye maaw b'u waso ni baara minnu ye anw bɛ ɲugu o la mais anw bɛ se k'a fɔ k'u k'a dabila wa olu bɛna na anw ta in dabila mun na et puis pourquoi olu de bɛna fɔ ko fɔ an k'a dabila mun na pour quelle raison ah quand même le tabou commence à comme le pratique mindo c'est pour autre temps wati yore ka pratique do ni maganga ke sisan min mana kuma obedo fo la min mana kuma obedo fo non c'est-à-dire que vraiment c'est dommage jamana ngoni kera fuye da kera fudi malangulu tulonge yoro anu sago ke yoro maamuno ni ko utula ulu da maganga do jama kuma tigla mo ka tu sigi ka jamana be dambe cɛ ku sigi ka kɛ fɛn tɛ bɔ a la fana tɛgɛrɛ de bɛ fɔ o kumaw la yan u tɛ jɔrɔ u tɛ siran parce que silamɛw kɛra fu ye an kɛra fɛn fu de y'u bolo an tɛ se ka fɛn dilan an tɛ se ka fɛn tiɲɛ an tɛ se ka foyi kɛ an tɛ se c'est ça la vérité an tɛ se an ɲɛ bɛ ko min na kununko n'an ko silamɛw ma a yɛrɛ ye wuli aw de ye jama ye n'a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na fanga bɛ yen de n'a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na o yɔrɔ Ala ka dɛmɛ bɛ yen de a kana sɔn maaw ka a dabɔ kuma na n'i da tɛ kuma na mago t'i la koyi komi o ma faamu o hakilila ko anw yɛrɛ ko don an bɛ dɔgɔyamina ni kumasuli ni lahalaya min na bi o bɛ lahalaya jumɛn الذل والهوان dɔgɔyama ni kumasuli an b'o de la an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na nin ko ma se nin ma sa nin tɛ sariya ye sa nin tɛ wajibi ye sa nin tɛ farida ye sa nin tɛ mais nin bɛɛ ye ko min ye dɔgɔyama kow de don jahiluw ni Ala dɔnbaliw k'anw kɛ ko min na y'a sɔrɔ an yɛrɛ tɛ yen problème ye min ye o y'o ye an bɛ lahalaya min na bi bon nin ko min filɛ nin ye n'a filɛ nin ye k'a fɔ tiɲɛni de don a bɛ yɔrɔ bɛɛ mais tiɲɛni in waralen don tiɲɛni bɛ taa fɔ maa minnu ye ko an ka taa kumaw fɛ pour que tiɲɛni ka dabila anw se t'an ye ka taa polisi ta ka taa jɔ sira kunna k'a fɔ ko a kana nin kɛ o se b'an ye wa gendarme t'an ka bolo ka se t'an ye an bɛ se ka min kɛ o de ye an filɛ nin ye min na nin ye maa minnu bɛ nin baara in na u tulo t'an na olu t'an lamɛn o dutigi minnu ni mɔgɔw b'u kɔfɔ ni silamɛw tɛ silamɛw don nka dugutigiw jamana bɛ lahalaya min na bi dutigi de bɛ se ka sigi i ka du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen baloko kɛlen bɛ ka bɛɛ hawuja bɛɛ bɛ wuli ka taa harijɛgɛ ɲini i bɛ se ka du yɛrɛ kisi cogo min na ya nafsi an b'o de la gɛlɛya bɛ bɛɛ kan bɛɛ bɛ boli ka taa fɛn dɔ ɲini duw labilalen don siradaw labilalen don maa kelen i tɛna se ka wuli i ni ka du ka taa sigi kulu cɛ la wajibi don i bɛ sigi maaw cɛ la yɔrɔ bɛɛ tiɲɛnen don ni Ala ma hinɛ an na o ko o dilancogo b'a la dilancogo b'o la fɛn o fɛn bɛ école maaw ka kan ka éduquer yɔrɔ min na o ye kalanyɔrɔ ye école o ko kelen de bɛ yen fini cɛjugu duloki cɛjugu ko minnu tɛ se ka kɛ maaw kalanyɔrɔ min n'o ka kan ka kɛ éducation yɔrɔ ye adamadenw lamɔ yɔrɔ ani k'u jogo don o yɔrɔ kɛra ten
o yɔrɔ kɛra ten n'o yɔrɔw kɛra ten i bɛ taa ni den ye min i tɛna se k'a siri i cɛ la i taatɔla ka taa harijɛgɛ ɲini sugu la ni yɔrɔw la i bɛ se wa bɛɛ bɛ tile n'i ma tile biro la i na tile ayiwa sugu la wali i na tile foro la wali i na tile yen fɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko kununko n'i tɛ yen ni ma i sigiɲɔgɔn bɛ yen i bɛ ka du kɔlɔsilen bi bɛɛ lajɛlen ko n yɛrɛ kun maa si kɔlɔsilen tɛ kojugu de bɛ suuru hadamadenw ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ fan bɛɛ lajɛlen hadamadenw juguw tiɲɛna k'a tiɲɛ parce que minnu ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ka juguw latile olu yɛrɛ juguw tolilen don c'est ça la vérité olu yɛrɛ juguw tolilen don mɔgɔ kana hɛrɛ ɲini maa la maa min ni diinɛ ko t'a ka ko la sa ala ko tɛ maa min ka ko la a kira ko tɛ maa min ka ko la seli ko tɛ maa min ka ko la sun ko tɛ maa min ka ko la danbe ko tɛ maa min ka ko la n'i ye hɛrɛ ɲini a tigi la i bɛ fa kɔ i tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la i tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la nin baara ninnu kɔni an bɛ dugawu de kɛ sa n'o tɛ a ka lɛtiri bureau national ye lɛtiri in kalan disposition taara an kan ka se maa minnu fɛ ni ala sɔnna an bɛ se o mɔgɔw fɛ lɛtiri bilala ka taa district la u k'a lajɛ komi sabariko in anw ka district wulil'o la u ni gouverneur ani ayiwa maa wɛrɛw ka wulikajɔ caman dara pour que ka se k'o dabila dɔ bɔr'o la mais a dilancogo tɛ nin ye o dilancogo tɛ nin ye ko in tiɲɛnen don dɛ a tiɲɛnen don fo yɔrɔ jan tiɲɛnen don fo yɔrɔ jan tiɲɛnen don fo yɔrɔ jan parce que nin ko minnu filɛ nin ye n'a fɔra ko maaw bɛ t'u sigi télé la k'u baaraw bɔ k'u ayiwa u fan bɛɛ lajɛlen bɔ u lawura bɛɛ bɛ kɛnɛ ma o bɛ bɔ télé la bɛɛ lajɛlen b'a ye wa gouverneurs ni ministres ni fɛnw bɛ taa u sigi o kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tila k'o ye maa wɛrɛ denmisɛnnin bɛ se k'a miiri carré la k'a fɔ ko o kɛli ye kojugu ye wa a tɛ se k'a miiri ten o non donc ko in yɛrɛ tiɲɛnen bɛ yɔrɔ min na fo o ka fɔ de anw ka télé in kelen bɛ balawu de ye jugu kuntanw k'o kolokolo k'o don jamana kɔnɔ ka misiko in k'o wajibiya k'a kɛ jamana bɛɛ la sisan o top ko o y'a kɛ jamana bɛɛ la ayiwa ko maximasiw ni n t'a dɔn jumɛnw ni fɛn o fɛn n'o bɛ yira denmisɛnninw na a bɛɛ dɔnkolonw ni ayiwa k'i yɛrɛ lawura bɔ ani fɛnw denmisɛnnin ye denmisɛnnin de ye n'a ye min ye a tɔɲɔgɔnw la a hakilila k'a fɔ k'o de ye ɲuman ye maaw bɛ wajuli la a kana télé san a y'a ka téléw datugu a y'a kɛ tan n'i y'a datugu i sigiɲɔgɔn b'a dayɛlɛ donc et puis e tɛna se ka du da i kun ka yaala wajibi don i na du in to yen i na denbaya in to yen ka taa harijɛgɛ ɲini ka taa balo ɲini ka taa fɛn ɲini mais ni ko bɛɛ de tiɲɛna a dilancogo ka gɛlɛn dɛ n y'a fɔ cogo min na kira wajuli dira ale de ma kuranɛ dira a de ma sariya dira a de ma o kira alayhi salatu wasalam gɛɲɛ tilala ka d'a ma fɛn dɔw bɛ yen a tɛ ɲɛ fo ka taa sɔrɔ aw bɛ se k'a bali mais a tɛ se a da tɛ kuma na silamɛw da tɛ kuma na maa t'u gasi sigi aw tɛ se ka maa wuli aw tɛ se ka maa sigi hali maire aw tɛ se k'a sigi aw da t'a si la aw ka foyi tɛ yen maa si tɛ jɔrɔ aw ka ko la munna ni aw jɔ ni i yɛrɛ i b'a la i t'a la ko min bɛ dilan mɔgɔw bɛ jɔrɔ i la mun na u bɛ nin yɔrɔ ji sigi mun na foyi o mɔgɔ t'a la c'est pas leur affaire olu bɛ jɔrɔ la min na Mali bɛna interpeller Genève ko tan droit de l'homme mɔgɔw ko tan ko ni excision min bɛna kɛ o ye fɛn ye min ni ayiwa o tɛ fɛn ɲuman ye parce que tubabuw fɛ o min filɛlen ye ka kɛ o ye musow ka hakɛ dɔ de bɛ yen ko o hakɛ o tiɲɛnen don k'u tɔɲɔnen don kuma dɔw ne t'a fɛ k'o bɔ n da kɔnɔ bangebaaw ani lamɛnbaaw ani an balimamusow ani an furumusow olu ka bonya kama ne t'a fɛ k'o fɔ kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kun min kama o y'o ye olu taw ye maaw ye u donna fasada kɔnɔ fo ka taa bɔ a kɔ kan silamɛw muso fila bɛ furu ɲɔgɔn ma yɔrɔ min ka t'u sigi mairie la ka alliance don ɲɔgɔn bolo k'olu ye ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn muso ye jamana minnu kɔnɔ a fɔ fɛn bɛ ninnu fɛ hadamaden ka kan ka min ladege cɛ fila bɛ ɲɔgɔn furu yɔrɔ min ka t'u sigi télé la diɲɛ bɛɛ k'u ye a kɛ kun télé la o tɛ dɔwɛrɛ ye o n k'u bɛ ka hadamaden tɔw kala de tiɲɛni na waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa olu yɛrɛ tiɲɛna cogo min na u b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka tiɲɛ ten an n'u bɛɛ ka kɛ kelen ye
sariya b'aw bolo n'o bɛ hadamadenya tanga k'a danbe tanga k'a gasi tigi a tanga nin man ɲi nin tɛ se ka kɛ nin tɛ ko ɲuman ye k'o bɛɛ bɔ kuma yɛrɛ min b'u da kɔnɔ n'u bɛ kuma ko les tabous sont tombés kuma o kuma anw yɛrɛ ka musow n'u kumana musokuntigiw ni a ministres ni a fɛ musow ni a faamaw musow n'u bɛ kuma maintenant les tabous commencent à tomber e bɛ tabou kɔrɔ dɔn wa tabou kɔrɔ ye mun ye tana minnu bɛ yen tanama ko minnu bɛ yen nin man kan ka kɛ nin ye kojugu ye nin man kan ka kɛ nin man ɲi o kuma minnu bɛ yen n'o de kosɔn an tɛ sɔn nin ma ko bɛ ka ban ni tabou bɔra hadamadenya la a ma kɛ baganya ye wa c'est très grave c'est à dire que ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ye ko nin ye kojuguba de ye dɛ nin ye kojuguba de ye kojuguba de don balawu ko ni ɲɛwuli kow de don silamɛw sigilen b'o kɔrɔ n'a ko tiɲɛna k'a wara ka se bɛɛ lajɛlen n'a ɲini i bɛ taa da maa min kun moriw a tɛ kuma wa wajulikɛla a tɛ fɛn fɔ wa amipi a tɛ fɛn fɔ wa o conseil tɛ fɛn fɔ wa imama tɛ fɛn fɔ maaw bɛ mun fɔ u ka kan ka fɛn min fɔ aw ye o de bɛ fɔ aw ye misiriw kɔnɔ aw ko an ka taa min fɔ arajo la an bɛ tile k'o fɔ misiriw kɔnɔ aw ko min ka fɔ tele la o bɛ tile ka fɔ misiriw kɔnɔ a bɛ fɔ wajulikɛlaw kan a bɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛw la nka o dama de t'a bɔ mɛnɛ hadamaden ye hadamaden de ye fɛn dɔw bɛ yen a tɛ se ka ɲɛnabɔ fo fanga bɛ maa min bolo min n'a ko jɔnya i bɛ jɔ n'i ma jɔ nin bɛ sɔrɔ fo tigilamɔgɔ ka jɔ n'o se tɛ maa minnu ye a bɛ se ka ko dilan koyi aliyad ma'anahu bil quwwa bis sulta bis sayf o de ye yadi ye biyadi ni maa min ye kojuguyaw la o tigilamɔgɔ k'a yɛlɛma n'a bolo ye bolo in kɔrɔ ye mun ye k'i bolo dɔ segi la k'a yɛlɛma dɔ in na o de ko don wa bolo in kɔrɔ de ye fanga ye fanga k'a yɛlɛmɛ hadamaden dɔ bɛ yen foyi t'a yɛlɛmɛ ni fanga tɛ foyi t'a yɛlɛmɛ ni fanga tɛ nka ni fanga tiɲɛna don fɛn bɛ yɛlɛma wa fɛn tɛ se ka yɛlɛma o tiɲɛ y'o de ye tiɲɛ y'o de ye ni fanga de tiɲɛna fɛn tɛ se ka yɛlɛma k'a tiɲɛ bɔbɔ k'a da dɔw yɛrɛ si tɛ yen hamina ko tɛ mɔgɔw la dɔw wɛrɛ tɛ mɔgɔw la bilen ni ye maaw ye popa an bɛ ko o ko la balon ko ni fɛnkɛ ko ni kirikara ko ni fɛnkɛ ko ni n t'a dɔn jumɛn ko ni diɲɛ wuli ko a banna non n'i ye kow lajɛ vraiment tuma dɔ la adamadenya a hinɛ b'i minɛ jamana in yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ hinɛ jamana in na i bɛ hinɛ jamana in na dɛ parce que nin ko minnu filɛ nin ye nin tɛ la yubashiru bi khayr hadarke nin min filɛ nin ye nin tɛ hɛrɛ jira k'a fɔ ko laban o bɛ kɛ fɔ ɲuman ye non parce que hadamadenya tɛ an ye kogow jɔ ka sow jɔ ka ayiwa fɛnw labaw don yɔrɔw ni kow la ne bɛ tile k'o fɔ o dama tɛ hadamadenya ye maaw ye sow jɔ minnu ɲɔgɔn ma deli ka don diɲɛ kɔnɔ ala y'u bɛɛ lajɛlen ta tiɲɛ tuma min na n'u jogow n'u ka hadamadenya tiɲɛ fo Allahu subhanahu wa ta'ala y'o fɔ an ye kuranna alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد منو يسوع جو كجول لا يا بلجلنا ما ني هذا ما دنيا تبيا ما جو أما جو أدمبيلا أما جو أكم ويالا أما جو أيوة ما نفنيالا ني يفهم فند لا بيفلي la preuve c'est que comme dongo dodo de be fara tianinga c'est ça amagella da yesa ni dem sonu dusu bora obita be karkat wali parce que il nga fɛn min jɔ o ya denmisɛnninw yɛrɛ de k'u tabiyaw jɔ k'u danbe jɔ k'u kɛ maaw ye k'u kɛ hakilimaw ye u k'a dɔn bonya ye fɛn min ye hadamadenya bɛ jɔ ten de anw bɛ girin-girin ka taa fɛn minnu jɔ an tɛ foyi la balontan jɔyɔrɔ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka ko ye an bɛ balontan jɔya ayiwa min filɛ nin ye kabala ni ne de ye jamana tigi ye n b'a yɛlɛma k'a kɛ université ye sini sini n b'a kɛ université ye ka jamana in to yan ni si t'a la maaw taara finalu la u taara fɛn kɛra u ye diɲɛ bɛɛ ko bɛɛ kɛ o y'a dɔrɔn maaw bɛ u ka terrain filɛ nin ye diki kɛrɛfɛ gɔngɔn na ye u b'a kɛ nka u b'a kɛ ni barika ye barika kun b'u la adamadenya kun b'u la ladabu kun b'u la jogo kun b'u la n'i y'a dan ne ma ne b'o yɔrɔ in yɛlɛmɛ sisan a bɛ hectare 10 bɔ foyi u ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ye kalanyɔrɔ tɛ maaw bolo est ce que ninnu b'a dɔn u bɛ fɛn min kɛ yan wa diɲɛ don o don i b'a mɛn arajow la i b'a mɛn fɔlɔ ka jamana bɛɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ tulonkɛ ye kosɛbɛ t'a la u taara terrain jɔ yan fɛ u taara kogo dɔ yan fɛ u y'a jɔ yɔrɔ so u y'a jɔ gundamu mais aw t'o kɛ maison d'apprentissage ye
ka ke kalan yɔrɔ ye maaw bɛ métier kalan yɔrɔ min u bɛ menuisier kalan yɔrɔ min u bɛ sɛnɛ ɲɛ dɔn yɔrɔ min u bɛ a tɔgɔ ye di forge kalan yɔrɔ min adamadenya bɛ dilan ko minnu kan adamadenya bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ tulonkɛ ye wa nin ko ninnu an bɛ ko la n'an ma théâtre jɔ fɛn jɔ yɔrɔ jamana taabolo bɛɛ kɛra o ye o jamana mɔgɔw n'o denmisɛnninw yaalala k'u bara bɔ wali u ye fɛn bɔ mɔgɔ bɛ se ka fɛn fɔ la bilen wa fɛn min bɛɛ y'a bɛɛ n'i ye ko kɔlɔsi fɛn o fɛn n'i y'a ye barika b'a la jamana in kɔnɔ maaw wulilen bɛ k'u jɔ u sen ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ ye tulonkɛ ni tiɲɛni de wa dekun b'a la i da ka maga la n'i y'a kuma fɔ a bɛ fɔ de ko a tɛ régime fɛ a tɛ ninnu fɛ a tɛ ninnu fɛ ne mais comment jamana bɛ se ka to maa si tɛ tiɲɛ fɔ a la nin ye kojugu de ye o bɛɛ b'a dɔn tiɲɛli ye fɛn min ka jamana kɛ tulonkɛ dama ye sɛbɛko si t'a la nin ka kupu de député in ka kupu maire ka kupu président ka kupu nin ka kupu ka denmisɛnninw ka kunkolo tiɲɛ u hakilila k'a fɔ sɛbɛ wɛrɛ tɛ yen ni nin tɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ o la hadamadenw bɛ se ka jogo o la nafa bɛ se ka sɔrɔ o la laban cogo b'o la ni hadamadenw banna ala ma ka u ta kɛ nin jogojuguya ni tiɲɛnikow ye u ka ɲɛnamaya bɛ yɛlɛma ka kɛ degun y'u bolo ala y'o de fɔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ni bana ala taima ka itake ni jugujugu ya ni bara jugu ni amago tala ni min kadan ya ambu de ke ala ko re fami o be dawla o tanga foila aw ka nyana ma be yele maka ke deguni degun ye kono gwande dongo do aba fo ko afo kunun gafsa bi dongo do abina ketende kunun gafsa bi abe fembe ke fembe la jelen do minini shitamulu mawbe hera la ubella fiala bi hadama dembe pan hadama dembe dum hadama dembe ko bella jelen an nyebe be kuma ambe ko be fembe be hadama dem mulunga uni lafiya te nyon degun ni torode ina fa ambe degun min fleni dongo do bena ne hawjani aywa kuma yeleme ko kuma ni fen mawbe sira annasu yaishuna fi khawf wa wajal wa dhiq be mana mahoma mana zaraw yewbe la halamina maamun be bulika tongono shu ni shashu nyini uyere be srawo nyewbe yila ko tongono shu yere ni noina shashu yere ni continent ina ayera Europe ayera yeve udegunendo million be faranyoka nyebe be faranyonga tangare me ngo ni sabeni hala de malado ibe ketande ki ab ikulo de be yele me ki kunche ka Israël yi mawbe yala ko sheshu mana tongono shubi yorom na save tigite nyana tuguni kwa ala te foifa ala ta te kowi ayo tigeta la tuguni an fana hakilla ka fo nyanti ye to babule nazarabe do na le sura na ko minye ambe be sronyi na e ko da yorom na ambe e bi ko e sesha shawbe sa kabini ala e nyeda manifi munte sa jango shewa me kata nyere sra ku juro ne mana yetele la me yele kan sen korota de wallahi ngoye adama de ni masra ala nyebe ketande famma be yala jamana ni jamana ka yala ka tongono shu tomo ko an ngani laje an be ta laje na sura saramina ni virus bala wala tala o be to laje do o be ta do re laje yoro do la wire be do ka shewnu ka fewna ka be fa sheba yirkaw anam do yirka wire bolo ba be fa ni tala don ka bala be nindi kilaw ka yere bili yere la kon salo na shini wudo nu ka mishula ya be fa ko fa do na mishula o fa kana to do yere wula fa aw ma ke fa to ka bande ni adama den tala don ye fa to de hal ni pana ka ba ko la ye fa to de ulu ye fa to de fa do nulu be to wa ulu be tla ka fa do nye ma to la bar sa an hakla ka fo nulu ye nye bla yorom na ka be anyana na ka fo tigibe nye ina tigibe nye ina nye tigi ala de ala ye fenda wa khalaqna min kulli shay'in zawjayn ithnayn fofen ala ya da ibita soro fendu aflafla do sinawdu ala ya hada madum da ku kece ni musoy ka kene ya da ka banada ka soro da ka kolida ka sayada ka nyama ya da na we halisho tongono mi shuye abu gringa wuli nimbi abe Nigeria abe yenfe abe Pakistan abe yorona nyelo la
bara o be ta ka segula anna réunion ke anna ninge o waru fana be fara ɲɔgɔn ko ke kuma yeleme ko yisa an fana be bulu nu no fete ndo ni adamaden ta ala don vraiment yi hinato fende do nimbe ko wi ko mun ka kan ka darsu damma fɛn minnu bɛ ka kɛ kabini salon na sini fo salon fo ɲina don o don ni ko dɔ taara ko dɔ bɛ na ni ko dɔ taara ko dɔ bɛ na darsu dɔw b'a la ibara de b'a la Allah subhanahu wa ta'ala de kuti ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون من كو فين فلان يكاكي ولو في كندالا ngam islamo ka kan ga fa mu ka fo kumbala wala ngade bala nto min firla jamana nunga afrikun te gonzaye ala ka cidendu ka an la soni an an yere koloshi jimi wala ngatara ka ta adama den so gere na kuumine ka tarawum mine ka moblu mine ka fambe mine be ayet lebin mine ka tla ka korom mine ka korom ka mine an hakilla ka fo kulu e ma la fulumi nye hakilla ka fo munu nye alawi no ya ameriki ji taru mine ka so ko kula fu ku kemma ni wi saraka wi amine benyana pour que mauka donc a fo ko intigi ala de subhana me halibi ante ka hakili soro ni ko min wulila an won be boli ulu be boli an fana be boli an hakala ka fo tigire te ko ina bile american ko nyebe keta ko ni virisi mbeta uto ko ni mbeta an nyina na ka fo ko intigi bala min he alai na yi nyinda sada ameriki ka ke nyembe ameriki be banka nyentoya subhana utati yerowi utati foyi utati foyi الملك لله الواحد القهار على كلندم ولا نقولون بنا وسيجي كجمانة لغوشي كماول لغوشي كفهم لغوشي مسوك نيجر كروسيجي أبا تو مسوكراني مني جوان يركا جمانة كنا يا بمغو كو أبا لكسيزيون أنا رفنا كمسوك وبتغير فاي أو ولا في عون جمانة نمغو بارسوا يا أكيد كلو أدوان غراء أكمل ربيع ulu hakila ka fo kulu be ko mina ko e kombai ko e ni ko amba kombala amba gerla ambe nina mais aw be mun gerla aw be mun kombala hala ma dem sigenen furate ma ubolo ya ni tara addo otoroso la furate bana batos dalembe toro buka de humbuga jamana yoro be te jisoro kami wari min te taddo ko la o be taddo mana ko ni fewna forum ka nyebe wele ka war fara nyon ka ke ko ukata udo hotelu ni fe na ka fasada ni ko dugu ke ka soro ko ta résolution ni fe nge ka non mais écoutez sagara kuma men ni mo ni ko yin dansara la ibe parce que idu sobe boy be fo bale fo du sobe boy be fo fami ni anake ma wu nyana ka fo ma ko tewo ala ko ditu ala ko dido tiɲɛ la jamana nunu amma go be anga yɛrɛ dɔn ka sigi an yɛrɛ ma ka a dɔn ka dɔ fa fo tigi b'a na min ɲɛ ala ye nga na ɲɛna ka fo tigi b'a na a kɛra an kɔnɔ k'a fɔ ko ayi ni nunu kɔni ye fɛn min fɔ n'o ma k'an fɛ ka ban o kuma diɲɛlatigɛ ko in bɛɛ bɛ bisimila mun do maa si ma diɲɛ in sigi koyi ala de y'a sigi wa wuli kan bɛ ala de bolo maa bɛɛ lajɛlen fana bɛ na diɲɛ in kɔnɔ i b'i ta k'a la n'i taara don min na i sara diɲɛ in bɛ taga firawunaw taara namuruduw taara maa wɛrɛw taara a jugumanw taara a ɲumanw taara ko in ye ala de ta ye diɲɛ in bɛ ala kelen de sago la a tɛ maa si sago la nka hadamadenya baaraw la ni kojugu de cayara o ye ala ka sunna de ni hadamadenw Allahu subhanahu wa ta'ala ye hadamaden ka dilan ni jogo minnu ye n'olu de bɛ k'a kisi sababu ye diɲɛ in kɔnɔ k'ale saniya diɲɛ in kɔnɔ lahara ka tila ka kunnaja d'a ma ni hadamadenw y'o bila ka tugu siraw ko sira minnu n'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni ala ka funu ye masa subhanahu wa ta'ala b'o ɲangata ni ko caman ye o ɲangata in n'a nana maa minnu ye jɔn kunnandiw ye olu bɛ boli k'ala de sɛgɛrɛ n'i ye jɔn kunnandi ye hali ni ŋɔni de ye suwa hali ni maa ye ɲɔgɔn kunbɛn n'a ye kuma jugu f'i ma
sani ka bagati gi me be segi kata ini ala ce ibe to de laja bar sai ba do ye ko de ke nama be ala wallahi hal ni ma yadda ji tuila hal ni ma ki makarsa yete manyumai hal ni ma ya nyejugo de ki kifle hal ma dem kana sikala taw junumu do de sababu na sori be ala do mamun tala don sa wulu hakila ka fo ko tigite gnye ngono ko nana o ba nyini ka tahliluke uyere ka famu yala me ulu ka kete me amunu nye islamu ya mfana ka kete obisekanye no amu ko mun na fida sida ko teni sida ko ni fenu nta teni ya ka adama dem kama na gwanwa aye adama dem kama na gwan amunu nye islamu munu nya kala alakira ka kuma kauna sallallahu alaihi wasallam min nikra ko ma zaharat al fahishatu fi qaumin qat إلا أصابهم الله بمرض لم تكن معروفة أو لم يكن معروفة من أسلافهم أو كما قال كفالك عليه الصلاة والسلام كون نم وكون كيرا كفوكو أيوة كوجو كون يودي بانينا كاتشاري وتشلا كاكي واسونا كوي كاكي مغو تالاي كادالي فكا نو كيرا واتي من يهد مدينة كيرا تيكو على ببانا بلاولا بنا من نوكا ما فلو كنتادو نفهم من شما دوا تسكا فراكي كوي ni ala yo nnati kafiru ka bla ukuna ka foko oho okuma wulu na fere sorola kamana dla ka di hadama deuma ko be ka tay ka jene yake fere mimbala ala nana ni kele minya on ba kumbeni minya weni islam fana ka foko ala ka kele ke ba kumbeni kafiru ka kumbelanyi e fana yemi e be yala ka fo mawe ku ka soma no on ba ni famu ni yala ka kele basa ala kira kuti bela jelin dum ba don ka foko ko in warala ka da matame ni alakira ka koyi o sabatira ko da kenaka ka kan nabi mana ka kiraya ko de dangane jirana ay min fo fileni akoro de ni kafiru ka no fam ulu ka mana udla ka fen wara udla ka foko ayo ba akelen ku menwe ngaye mi islami e fana ka kumbelan ko yi e ka kan ka kumeni mi o tubi de التوبة والإنابة والرجوع إلى الله كتوبي كتا ألما كدونغا فوكو من قوم من فلاني ننتقو زانقوي من فورا وديني أبارسو أنا جنياسو أني أسرى دالا جو أني كوم مبكا كي ني داندالا فيريكا كي دوكا بولا ني دو برولا بناي متونا يري nga mauka foko foi kana bola ko ye liberté ko ye mauka liberté do foko ka to ye minga do yo kake bo men ni bana bala o kuma o kuma na bambulo ayo mene o ka chari ka di nyama fu ye maubla caravan na fo moru yu ga jala mugusigi siri kani vai no bolo ka kake ka nya yala kulu be caravan litu contre le sida ani mana ko nini aywa nya wulu ko ani ko munu nati se ka lakali paw kuma yelema ko do barsa nulu yi soro bi kuma yelema fa nga famu ka fo ni ko nu ni Allah subhanahu wa ta'ala de tay nyiye tigibe nyana adama de ni ya ala soso ala ba jirila wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ala yodefo ni masiba wa masiba ya awsoro ayere bara minge aya ala kota minge o kololo do ngala be yafa ni ala kunte yafa bi ba soro nyen wulla o no kololo ya hada madde soro uka kota uka bara jugula ko ma ka fere fotu nyini wero la minte kwa nya ala so anga sege ango e te bala kuma wiya o sisa nunu mbe ni ko nunu na so be tonyo uka droit de ni uka kanga mais vraiment c'est be bawe aye do so bali anye aye fe bali arajo ba tay tele ba bolo kuma min kada abo fo o mawbo akata to muzokoranu wele fana kanna ukana ambe ba ufana ninia anzigile nyana ka tegera fo la nga tlaka jonyondo tigima ukata okora yo kwa yemu okora ka fo kwa yemu okora yo bado wo ke herebe shi abetli wa unatlaka sigangu na abana kuma ko ni koro yode ni afo abedigi maula parce que fando be ni atiseka kenama mawjugi mais ni ki ba haqiqa fo haqiqa yode
karamo ande ni njoya abe de lile koy bon ko 8 mars c'était de do abe kelen de do 8 mars wa ouais ko balaw ko de do 8 mars ko ni balaw de sa 8 mars ko roye ko don de sugandira ko o don ko e muso ka don yi ya do abe khida'u de janfan de do janfan ni lanyini do asahayina al'alamiya ma munu nye yahudiya ni yahudiya bonzo munu be ala kira ka dina ngoniya nulu de tara ka ta instrument dla ka menen dla menen ela do menen be yorom miwa Nations Unies New York wallahi yahudiya ko menen dla len ko ni ba nyini ngabe dina kele uye faru do dla ka bolo fara do dla kata o loger o kono katla ko farda ko wajibiya jamana bela jelenga ka ke convention yi jamana gelengelen bela jelen ba ratifier ba signer ni ya signer be wajibiya yi ka a sharia boli ka jamana kono utara du yoro min na wuyi yoro do be we fond de population o e fini ap UNICEF be aywa FMB UNESCO be femre be c'est-à-dire que yoro ni hadama de ya tabulu do be o ya kelengelen bela jelen laje kalan tabulu o be min gaduyi o be do kono o ye yoro do be dimsenu ani muso anu fen ulu kibariya o yo fana tabulu laje yoro do be o ye aywa population oni nyemaw ani aywa o lahlayaw bangi do kakanga faraka bangi akakanga jo ona nyona utoro o population donc uyo de ke kanawatu wi ka ke tiyowi hakina mumbu fe ka islamé jamana umenane ka do o senve ka ke convention yi ka bla o jamana usengoro ni do na Nations Unies la ni jamana mun fe o do ngo de fara ko convention mi na kera mabutu ko jamana tan saba de ya ratifier ko Mali bala ko ni ya ratifier wajibi do kuma iba sharia boli ife parce que khida'u de do mais fem mi mbeke o ba ratifier chugumna o ba ratifier o te jamana de nyini gaw yoro wara o nya fo chugumna ni ko mi mbekulu fe référendum de beke be ay français o ka ganga do union européenne la wati mi anu ka ganga do ni do ngamu do yi ko référendum ka ke jamana de ngo kwai o yo rejeté min diruma jamana ma se ka signer parce que jamana de ngo kwai on fait autal référendum te ya a bebe bla u yere fe u yere baundu u ba ratifier on te ba kalama anta do ka ratifier jamana de unta do ka ratifier u bana tlaka sigina dara u ba fu ya aw de ya ratifier aw de koko o da sharia bi se ka bola u fe o kuma wajibi do aba sharia boli te do de asin o de bu blende aw de asin o kuma u be boli ni mununu na u be forum ke u be atelier ke o kuma u be mo wele u be taka sigila u be parce que u ba donga fo ko jamana de manyi ga jamana do hagla toy c'est un problème sérieux donc au 8 mars ni ya nyi ngali ke Nations Unies de a décrété ka fo ko e muso ka doy e do ye Nations Unies de tayewa do ya la de tayew do ya la de tay nga khida'u de do janvan de do ka don kere ko e muso tay ka don kere ko e nin tay o e ko sona ko wi khida'u de do kam do muso nu hakilu che nya fo inyana mbesegi kuma inga fendo be o e farauna ka dustur de farauna de o hakilna indo kafir yal wa kafir be ya taka barake nay kata o dum fo ambe hom nabi mami ni farauna ni Musa blala nyona na kamana gwana ako akamauma am سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون هذه هي ملة الكفر
Firauna de côté a ko bo sina denye munun bu bolo ambo denye o bemne ku kantige ni denye o denye wolola ama be kantige muso nunu ambo mne ku gansa ko ulu be to anga marakono amba fe ka bla horom na be blay ni yo ke mamina isera tigila fawqahum qahirun voilà no kera on de banga se buluka bon on de mne nanna o hakilna kelenidu Firauna ya ta kantige ni muruyi wuya on taw hakilu de kantige ku hakilu yeleme ku kuma yeleme ku bula musoro sirila ka utlo ku bula bukul dona ku yeleme foga mu cheya yere nege bula ku ka uka nata kawle moro ka ban nata yoro mena ka be ke musoye iba soro na hakili de te nyof o ka ke aywa o de keru dambe o de keru tachugo ka demsenu yere yeleme ka hakili bo adamaden ya ni dambe ko ni aywa dusu ni maya ko bo wula paw ka beke dongela ni dongili dala ni aywa ko kelay o ye chawi ni min te pe mi juela o be aywa so bona o be yeve ay ko ni o abekrati muso kulu boshi ka fo muso ye bo ata yere nastahi nisa mustahil aywa ata yere bon Firauna tayoyi ata yere akumbe jonya mina akumbe juromina aborola ni min gadi min yo kadlo min ni min gadi min yo ka jene yake ni min gadi min ayoke asegena num baw datu ko so ko no baw ke taw baw o e Firauna ga play o plan gele ne be senaw ka fo muso ye bo ata yere o ma wasake ka do yere kerengere bido ye auta ye au jansara ni ndoye comme na soro do yulu de tay o 8 mars aye bo alaka sinsangon aka bo dambela aka bo horoyala aka ka atayi ayere de atayi mashita atayi o yanga muso kete nya fo kuma temenen dawla nguye kesunu sigi jamana kon chasiriso chasigiso ndado munuso skesu o ya be sigi ka beke bangini wi bangi munundo abe juru do muso dela an ga jamana de kono izine munun be ani barakero munun be ka be compressé ka chaw gen ku bo barala jurute do wulula be do muso de la ka segi da male ka ta logojo che gena ka bo barala segi dira muso ma kwa ka ta logojo o de umbe kemui hawla wala quwwata ni so biye tawte so biye tala na ma ko ya be gomui na yere ay dubla ay robla kera sira dara mo koy o be tile ka mawtoro ko garibu ya min filene me garibu abete kalande yu ma chama be duere tula che ni dossier be nyona be tle ka yala aforu ko ayebo amina bara dauma amina war dauma amina uketa kunnege ku bo warni min diru mo yodu dore maduma chama ku ngolo yelemana wa jurube di muso dema ka fo muso ye e ka war soro pour que ka kitaye ika économique indépendance économique koroy ni war bi bolo che ka fangati kabli ni ya ye chebe jama fo fe na ale de be nasongodi ale de ba keta ni yere yi yere ta o kuma che ka jamati mongo banki nun dla kundo yo ka nga duchi bomo no 8 mars bebe doni go ngon a microfinance munum be na be di musoma a bebe di mindila parce que femme na ka kanka il faut que femme ka étudier ka laje sociologiquement na be anga culture be adapter nini ndira abe munye me utake o ube femme jete mine femme kera Amérique latine wala kera Asie ube shingo utako bla on fait ka soro ute jete mine kala on fait ni be juru do ni ba fe ka dudla iba do chedela chede bi se kan na songobo muso abo ladumuni muso balma abo ladumuni muso benyede obe siga lefe mawere be siga lefe ayere benyede be siga fe nimbe be siga fe kumun be kololo chamambe ma chamambe yalala ni femme chebolo abe ni mara abe muso mara ka ayere tene muso mara ka muso baningin mara ka muso kuzendo mara ayere fana ale fana bana baningin no abulu be mara dukono chede be sola note ni muso na songo de chien kelen fela abi kunada ni benyede min nana ya wali balma de min nana ya ba fo ko netina kamle ngoro balu ya ayeta o kuma mana fo ebe dimi ebe commencer ka doubla ni bora so ma itena fo minuit mo da kuma abe lavan double jensede
o kuma olu b'a fɛ ka fɛn min n'a ma o b'anw ka du ci de étude tɛ k'a la jateminɛ tɛ k'a la ka kow ta don k'u suru mɔgɔw ka ten ka sɔrɔ hakilila si t'a la fo tiɲɛni k'u b'a kɛ ka fantanya kɛlɛ mais a bɛ fantanya kɛlɛ n'o ye ka nasɔngɔ bɔsi cɛ la k'a di muso ma k'o ka taa joro lɔgɔ dɔn o ka taa ayiwa sibi lɔgɔ la o ka taa welesebugu lɔgɔ la don o don ale n'a ka sigi bɛ ɲɔgɔn na ale fana ye baara sɔrɔ ni k'i bɛ kuma fɛ ayi ne t'a ma sɔrɔ n bɛ n ka dɔgɔjɔ la ne tɛ se e bɛ na ni dɔrɔmɛ de ye e bɛ na ni nin de ye o kuma o y'o du ci kile ye ale bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ fɛn o fɛn n'o ye ayiwa sonkolo ye ani jogojuguya ye ni ala ma jan kɛ a b'o bɛɛ sɔrɔ sira in senfɛ ka fara a ka denw fana bila la olu b'u senfɛ nin den ninnu n'u kɛra ayiwa bɔlɔnkɔnɔdenw ye wali u kɛra ayiwa n'u taara dɔnkɛ ka fini b'u yɛrɛ la mɔgɔ bɛ se k'u jalaki wa bon ko in fo i k'a lasaliw de lajɛ nin ye a 8 mars ni a ko ninnu nin ye a kɔlɔlɔw ye ko caman de bɛ ko in kɔnɔ fɛn min yɛrɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana ma jamana bɛ baara ni projet de société min ye o ye projet de société prêt à porter au traîner ka maa wɛrɛw ka taalan u ka jamanaw bɛ taa ni taabolo k'o ta dɔrɔn k'o copier ka na n'a ye n'i ye fɛn min copier o tɛ d'origine ye n'a ma bonya a bɛ dɔgɔya voilà donc ka jamana yɛrɛ culture lajɛ ka jamana ka kodɔn lajɛ ka jamana ka tabiya lajɛ ka fɛnw kɛ ka jamana baara fɛn minnu bi jamana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o tɛ k'a la maa wɛrɛw de bɛ lajɛ don o don k'u copier copierlikɛla kɔni o tɛ se ka fɛn dilan o n y'a fɔ cogo min na n'a ma bonya a na dɔgɔya anw ka problème y'o de donc 8 mars ni 7 mars ni n t'a dɔn fɛn wɛrɛw a bɛɛ bɛ don o ko kelenw kɔnɔ n'i k'i b'a fɔ u n'a fɔ ko nin t'a wa nin ye kɛlɛtigɛla de ye nin ta bɛ tan nin ta b'a ni faamaw de cɛ a t'a ni maa si cɛ mais c'est des vérités qui sont bonnes à dire qu'il faut souvent oser dire voilà ɲɛw don minnu ka kan ka fɔ waati ka sɔrɔ u ka se ka fɔ sa qulil haqq murran walaw marra ka tiɲɛ fɔ a ka kunna hali n'a danna fɔ ko kelen ma a ka fɔ kɔni mais voilà a 8 mars ni a ko minnu b'a jukɔrɔ o ye nin kow ye mais tiɲɛ yɛrɛ la nazara ni yahudiya ka ko dilanlenw don k'a ta k'a suuru silamɛw olu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ pour que an ka société k'a yɛlɛmi yɛrɛ pewu voilà la vérité mondialisation o globalisation o fɛn minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ka kɛ hakilina kelen ye alors o tɛ manamana kow ye et puis nin ko in fana ye kɛlɛya de ye ka ɲɛsin alakira ma alayhi salatu wassalam parce que maa fɔlɔ min ko diɲɛma min bɛ n bolo o ye diɲɛ bɛɛ ta ye o ye alakira a kelen don tabaraka alladhi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا